सगळ्यांक पयल्या प्रथम हांव सगळ्या प्रिंट मिडियाचे नमस्कार म्हणटा की शॉर्ट टायमार तुमी हांगा कुंभोळच्या मतदारसंघात पावले की एकाच उदाचे आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल ओळवकराच्या आमच्या वांगडा आसा. आमी पार्टीन डिसायड केल्या की आतां आमी सगळे लोकल इश्यू घेतले म्हणून सगळे लोकांचे जे जे इश्यू आसा न्हू ते आमी फुडेकार घातले हायलायट करतले. आमच्या वांगडा आसा आमचो कुंभोळचेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल ओळवकर, अख्ख्या गोंयचो यूथ वायस प्रेसिडेंट विवेक डिसिल्वा आनी सॅबी आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आनी आमच्या वांगडा आसा जॉन नाजारेत सांताक्रुजाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी कालगूटचो ब्लॉक प्रेसिडेंट सिल्वेरा. आमी आतां लोकल इश्यू हांगाचे घेवपाक रिगार्डींग लँड कन्वर्शन तेजेर आमकां पुराय म्हायती आमचो हांगाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट कुंभोळचेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल ओळवकर. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज जो इश्यू आहा मेन म्हणटा पळय तो ती 39A जे हे आसा तितून लँड कन्वर्शन केल्लें आसा. आतां काल एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तेज्या पयलीं खुबशे ओल्ड गोवान आमचे खुबशे एक्टिविस्ट हांगा ओल्ड गोवा प्रिजर्व करपाक खूब धडपडटा तेजे फायट दिल्ली आसा. पूण आनीक काल एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो शेल्डेकर हेचो की ओल्ड गोवा कुंभारजुंव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1,80,000 स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्शन जालां. तितून 90% आसा पळय ती ओल्ड गोवा आमच्या विलेजीन कवर करता. हाचेर चड आमी स्ट्रेस दिले की कशें तेंच्यांनी इलिगली हें केल्लें आसा. हांव पयलीं आनीक आमच्या सगळ्या वांगड्यांक देव बरें करून दिता कित्याक तेंच्यांनी एका उल्याचेर तुमकांय की सगळे हांगा येयले आनी आमचें म्हणणें तुमी आयकतात आनी आमचें म्हणणें तुमच्या मार्फत म्हाका कडेन वता. आतां हे लँड कन्वर्शन आसा पळय एक BJPचो गव्हर्मेंटाचो एक चमत्कार आसा. पयलीं कशें आसलें की जेन्ना BJPचो सरकार येयलो नरेंद्र मोदीन सांगलें न खाऊंगा न खिलाऊंगा हे तेंची धरती आसली. तशेंच आमचे आदले मुखेलमंत्री आतां ना ते मनोहर पर्रीकर झिरो टॉलरन्स करप्शन हे सगळे ते विसरलेले आहा सगळे. आनी ते सगळे सायडीन दवरून कितें पळय ते चमत्कार घडयता ते आयज तुमकां सगळ्यांक दिसून येता. आतां आनी आमी म्हणटा की मिडिया तुमी मिडिया म्हणजे एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा पळय तुमी खंय तरी तुमच्या मार्फत आमचे जी इलिगल आनी एक ते तुमच्या मार्फत राखता तुमी लोकांक. पूण हितूनच जर मिडियावाले आनी जर व्हडले हे आसा पळय बॅरन मिडियावाले जर इनवॉल्व आसा जाल्यार कशें जातलें. कशें तेच तर तेंचेच तर ते वरून करून जर नाका आसलें घडयता जाल्यार हें शक्य ना तें. अशें करून दिसलें की आमच्या एक दैनीक न्यूजपेपर जो किरण ठाकूर हांगा चलयता तरुण भारत तेणें एक प्रॉपर्टी घेतल्या हांगा ओल्ड गोवा आनी तेणें आनी तेज्या आनीक कोण तरी पार्टनर आसा पळय तेणें एक धांवचे सायडीन प्रॉपर्टी घेतल्या. ती प्रॉपर्टी तेणें कशी तेजे पूण ती प्रॉपर्टी नियर बाय वॉटर बॉडीज आसा आनी ती प्रॉपर्टी थोड्यो ते प्रॉपर्टी कन्वर्शन करना तेणें इलिगली कशें कितें केलां पळय तें काल आमच्या मिस्टर हितून व्हिडिओन ते एक्सप्लेन तरी हांव तुमकां एक एक्सप्लेन करता की तितून एक बार सर्वे नंबर 60/8 800 स्क्वेअर मिटर आसा. तितून लेक आसा लेक आनी हे माडाची झाडां आसा तो तेंच्यांनी एप्लाय केलो TCP आनी TCPन तेजें कन्वर्शन ताका दिलें
करपाक एलाव केले दिले ताका आनी तें कन्वर्शन तो कितें म्हणटा काल तो त्या कन्वर्शनाक जावंक शकता ते झोनींग आनी गुगल मॅपान ते वॉटर बॉडीज दाखयता हो मुद्दो हो कशें जावंक शकता आतां पळय हांगा आमचो लोकल MLA आसा तो TCP डिपार्टमेंटान मेंबर आसा आनी आमचो काल आनी सांगलें हें जी पळय कन्वर्शन केलां पळय तितून MPचें नांव येयल्लें आसा आमचो खासदार आसा पळय ती खासदाराची प्रॉपर्टी तेंच्यांनी तेणें कन्वर्शन करून घेतल्या आनी एक CMR आसा पळय ती कंपनी तितून अशें आयकूं येना की तितून आमचो लोकल MLA इनवॉल्व आसा भितूर आनी ज्यो 2-3 प्रॉपर्टी आसा तितून खुबशे इनवॉल्वमेंट हे आसा म्हणजे ही BJP सरकारान करील ती पुरो दिशा तेजेर आवाज उठोवंक जायना विरोधकांक आवाज उठोवंक जायना सो आमच्या लोकां मार्फत आनी आमचो आतां हांवें आमचे की हो इशू आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट आनी पार्टी कडेन हाडून हो इशू फुडें आमची ते विरोधक पक्ष आलेमा आसा तेजेर आमी ताका मेळटले फाल्यां आनी आमी कानार घालतले दुसरें हांव एक सांगूंक सोदता की त्या लोकेलिटीन एक MRF प्लांट आमी पंचायतीन घातलेलो की त्या MRF प्लांट नियर बाय वॉटर बॉडीज आसा आयज ते थंय दिसून येता की तो MRF प्लांट वॉटर बॉडीज आसल्या कारणान ते सामको हे जाल्ले आसा डिपॅरलायज जाल्ले आसा ते इफेक्ट जाता सगळ्यांक एक्चुली तो MRF प्लांट हाडलेलो कित्याक की ओल्ड वा पंचायतीचे गार्बेज सेग्रिगेट करून सगळे हे करून आनी फॅसिलिटी करून ते हे करपाचे पूण थंय कितें चलता आतां कांयच कळना की डे बाय डे ते कंप्लेनी येवंक जाता वॉटर बॉडीज तेंचे कितें वयता पावसाची उदीक वॉटर बॉडीजान वयता आनी ते लोकांचे खडये हितून घरान आनी खंय घुसता खुबशे इशू जाल्ले आसा सो हो इशू आसा तो इतको इजी ना व्हेरी सिरियस आसा आमचो आमदार स्टेटमेंट एक करता उलयता एक दाखयता एक आनी करता एक खुबशे इशू ताणें एक स्टेटमेंट दिल्या आनी यू टर्न घेता रोखडे दुसरे आयज ताणें ह्या हेजेर क्लियर येवपाची गरज आसा ह्या हेजेर जे पळय कन्वर्शन पळय केलां तेजेर क्लियर कट ताणें सांगपाची गरज आसा की हे कन्वर्शन कशें जालें आनी कशें इलिगली वॉटर बॉडीजाक तेणें दिल्यो हे लोकांक समज हाडपाची गरज आसा तशेंच हांव TCP मिनिस्टराक सांगता तेणें ही खंयच्या आदाराचेर हे केलें तें तशेंच हांव CMA कडेन उलो करता CMAन हेजेर लक्ष घालचें तितून जर इलिगलिटीज आनी कितें तरी भितर घोटाळो जाल्लो आसा तर तांचेर एक्शन घेवची हो आमचो डिमांड आसा विशाल एक प्रश्न आहे जितले जे इलिगल झाले पाहिजे तुमचे टेन्युअरचे झाले तो सांग पण ओल्ड गोवा काँग्रेसचो टेन्युअर तुमचो जो गार्बेज प्लांट टेन्युअर तुमचो कसलो सगळे एक आमचो तो MLA बाबा तो सगळे तुमचे टेन्युअर इलिगल झाले कसली इलिगल सांग तुमकां खबर आहा न्हू क्वेश्चन मागीर कन्वर्जन्स हो इशू हा हो आयजचो आनी कालचो मुद्दो न्हू हो खूब वर्सां पयलीं आमी तो जायते येता आनी आमच्यांनी पळयला तो सरकार जो आहा कन्वर्जनाच्या नांवान सेक्शनाक कशें एमेंड करप आनी कशें न्यू सेक्शनां हाडप जावं ते 16B नाजाल्यार 17(2) आनी आतां 39A हे आमच्यांनी पळयला कशें हेजेर सरकार हाचे मुवमेंट चालू आहा आनी कशें ते आमदारांक मोडूंक सोदता हे आयज सिद्ध जाता कित्याक हे सेक्शनां तरी तुका चेंज करूंक जाय जाल्यार तुका लॉ एमेंड करचो पडटा लॉ एमेंड करपाक तुका एसेंब्लीन उलोवचो पडटा आनी तेजेर तुका मेजॉरिटी हाडची पडटा आयज हे सिद्ध जावन येयलेले आहा हे आमचे
काँग्रेसाचे पळय आमदार डिफेक्शन जावन गेला बीजेपीन ते याच लागून गेला कित्याक तांकां लॉ आनी सेक्शनां एमेंड करपाक आनी नवे कायदे हाडपाक आपले फायद्याक हे प्रयत्न चालतात आनी हेजेर आमी निशेध करता. ओल्ड गोवा इज अ हेरिटेज साइट. उमरजुआ बिलोंग्स टू अ हेरिटेज लोकेशन. आमी मागता की हे पळय अत्याचार तुमी ह्या गांवाचेर करता ते तुमी खंय तरी बंद जावचे. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी एक न्यू सेक्शनाच्या नांवान इतले व्हडले संख्येन कन्वर्जनां जाला ते खंय तरी कोणें तरी हे हाडपाचे प्रयत्न करपाचे आनी आमी काँग्रेस पार्टीचे मार्फत हेजेर निशेध करता. हेजेर एक कारवाय जावची कित्याक 39A प्रमाणे 30 दिसाचो टायम आसता. The clause of 39A is that a spot conversion जावंक शकता on the basis of that there is no opposition for 30 days. म्हळ्यार कन्वर्जन करून तुम्ही पब्लिश करता, तुम्ही म्हणजे हेजेर हाडटा, लोकलाचे नदरेक हाडटा. सामान्य मनीस हा पळय तेका कशें कळटलें की कन्वर्जन जाला म्हणून. जेन्ना तो वचोन थिंगा कितें एक्टिविटी चालू जाता, जेन्ना तो खंय तरी आपले दोळ्यांनी पळयता की बाबा हिंगा कितें तरी जाला, मागीर तो वचोन खबर काडटा तेन्ना तेका कॉल येता की बाबा हिंगा कन्वर्जन जाला म्हणून. सो that point of 30 days is not valid. ते पळय 30 डेजाचे ऑब्जेक्शन हा पळय तेजेर एक निशेध आमचो. कित्याक तुम्ही जेन्ना कन्वर्जन करता तेन्ना एडवर्टिजमेंट घालना, प्रत्येक नेबराक वचून तुम्ही दाखयना की बाबा तुमचे शेजाऱ्याचे लँड कन्वर्ट जाला म्हणून. सो हाऊ इज ही सपोज टू नो? तो 30 दीस उभी रावतलो, 31st दुसऱ्या म्हयन्यात काम चालू करतलो. सो हे एक क्रॉनिक कॅपिटल लोकांक हो सेक्शन हा पळय तांकां हाडला कित्याक तांकां बेनिफीट करपाक. आमचे सामान्य गोंयकारांक बेनिफीट जाला ते दाखोवचे तेंच्यांनी. हे आमचे पत्तून आमी सांगता काँग्रेस मार्फत आमी हे निशेध करता. असले लँड पार्सल्स पळय हा केस टू केस, सुटकेस टू सुटकेस हे आमी निशेध करता. बरें येता तुमी पूण पंचायतीचे कितें कन्वर्जन हा पळय ते टीसीपीक लागता. तेंच्यांनी जाणा जावन तेंच्यांनी सांगूं जाय न्हू. 39A चे रुला प्रमाणे कितें सांगला सेक्शन 39 म्हणल्यार कितें तुमकां खबर आसूंक जाय. जाल्यार आमकां खबर ना जाल्यार कशें हे कन्वर्जन जाता? सिंपल तुमकां विचारता हांव. तुम्ही सांगा 39A चे तुम्ही सांगा की तेजे स्पॉट कन्वर्जन, हाऊ कॅन यू अलाउ स्पॉट कन्वर्जन विथ ऑब्जेक्शन फॉर ओनली 30 days? Good evening, everybody. Thank you for being with us. We have with us a district president, Mr. Viren Shirokar, Mr. Vishal Golwaikar, who is the president of Umarzuwa Block, Vivek De Silva, who is the president of Kalambur. Then we have who is the youth president, vice president of youth. Then we have Lawrence De Silva, and we have Silveira. Lawrence Silveira, and then we have John Nazareth. Today we have come to discuss a very important thing that is affecting Goa. All of you are aware, all resources are limited, and land is one such resource which is limited because the population growth is taking place at a tremendous level. The reason we could talk about this land conversions, the swath of land conversions that have taken place, the details that were provided are by engineer Swapnil Shedlekar. He is an environmental engineer who was instrumental in addressing the pivotal problems, potential risk, and
assessment solutions for the environmental damages that has been taking place because of the current BJP government. The BJP government is unconcerned with the problems of the common people. A common person takes a lot of efforts to do mutations or conversions of his land. But we have seen recently with the expose of engineer Swapnesh Shirlikar, 1,98,000 square meters of land has been converted in Kumarjua constituency, which comprises of Old Goa, Santisthet, Kumarjua, Korlim and other areas. Most of the land conversions, 90% has been taking place in Old Goa. They have not even ignored that a piece of lake, a natural lake, has been converted into a settlement zone. This is really something which the people of Goa has to understand what limit the BJP government, the TCP minister or the local MLA, Mr. Rajesh Valdesai, has been involved in as a TCP member. Once upon a time when I met him, Mr. Rajesh Valdesai, he has told me, "Koslay काम घेऊन येतो म्हणून, आम करून दिता न्हू, चीफ मिनिस्टर आमच्या बरोबर असताना तू भिला कित्याक? कोslay काम करता." So in this, similarly, he, along with the TCP department, are answering the need of people who are not residents of Goa, who are not even Goans. They are converting the land as a wholesale rate. All these lands will become the same way they will be handling like lands as if there is total devastation, total environmental loss will be there for us. We as people of Kumarjua, especially Kumarjua, have to thank Shri Vishal Dolwekar and his team, Virendra Shirorkar and his team, who has come forward to fight for the people. Congress has always worked in the interest of the people, and I am sure we will leave no leaf unturned to attend to the requirements of the people. We will not allow environmental degradation like Kanmar projects, double tracking of the railways or deforestation. Nothing will be allowed. We will stand along with the people to see that our land is protected. Thank you so much. Thank you. 2020 एक व्हडलें विघ्न येयलें. विघ्न म्हणजे पॅन्डेमिक येयलें आनी तितूंत जायते जाणांक आमकां लॉस जालें. आमचे गोंयकार मेले. पूण आतां हें असलें विघ्न आमचेर हो गव्हर्मेंट हाडटा आनी हें विघ्न जरी तर 39A जरी तर सारकें इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार एनी लँड which is खंयचें फॉर्मान आसूं तें they will have powers to convert it and on conversion सगळे दिल्लीवाले आणि सगळे येतले आणि आमचो लोक पळय गोंयकार जे कोंकणी उलयता वो थोडे मराठी उलयताले ते मार्जिनलायज जातले. हे होलसेल डिस्ट्रक्शन जातले. फाटीं तुम्ही पळयलां आसतले एक एडवर्टाइजमेंट येता एक अपार्टमेंट 50 crores म्हणून. आमचे लोक जॉब ना म्हणून लंडनाक आनी दुसरे कंट्रीनी गेले. तेंच्यान तरी एक अपार्टमेंट घेवन जातलो ना. पण फकत हे दिल्लीवाले आणि हे पळय हा ब्लॅक नंबर 2 मानी आसलेले ते लोक गोंयचे प्रायस चलयतले. 50 crores म्हणटा एक अपार्टमेंट आणि आमचो लोक 50 lakhsचो एक फ्लॅट घेवपाक आमकडे जायना. तर हे खूंय वयतले. हेका लागून हो इश्यू आमकां दिसता तितलो सिंपल ना. हो एक व्हडलो बॉम्ब जावन आसा आनी हो एक्सप्लोड जालो जाल्यार आमी गोंयकार सारके जातले. कित्याक सगळ्यो वस्तू म्हारग जातल्यो. फॅसिलिटीज तर आमकां तिंका क्रिएट करच्यो पडटल्यो. इलेक्ट्रिसिटी वॉटर हे बेसीक एम्युनिटीज पळय आहात त्यो
हे जातल्यो वाडोवच्यो पडटल्यो तर हे टॅक्सीस सगळे आमचेर पडटले गोंयकारांचेर तो हे इशूआचेर स्वप्न शिर्लेकरान जरी तर तो एक्सपोज केला तो धाकटो एक्सपोज दिसता आमकां बट इट इज अ बीग बॉम्ब तेका लागून आमी सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावन हेजेर निशेध मारून आमी सगळे रस्त्याचेर येवन हो विद्रो करून लावचो पडटलो गव्हर्मेंटाक ना जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी स्वाद ना गोंयकार पण आमचे काबार जातले जॉन बाब तुम्ही कितें म्हणून सोदता की दिल्ली बिल्डर लॉबीज हाय लेवलार वयता पळय दिसता गोवा आमी पळयलां न्हू यू नो एवरीबडी नोज इट इज नॉट ए सिक्रेट विशाल एक क्वेश्चन तुका तूं ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा म्हजो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तुमकां स्वप्नेशाक रावचो पडलो हें जावपाक तुमकां काल आमी मिटींग आमची ना पूण तुमी म्हणलां कितें व्हिडिओ तेजो पयलो तेन्ना तुमकां कॉमन आयलें म्हणून ते म्हणजे तुमचे एक्टीव ना वर्कर एक्टीव ना ऑन द ग्रावंड एक कुमार किंवा आमी लोकसभा इलेक्शनाक काल 2 म्हयन्यांनी मिटींग घेतल्या गाडी मंत्री आनी इन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी सीज माय फादर इज एक्सपायर्ड आय एम आउट ऑफ आफ्टर 2 months I have come for this meeting तितून काल एक इशू येयलो गार्बेज आसा गार्बेज ती बायनरी गार्बेज ती काल तिवूय आमी ऑन द स्पॉट एक घेतला कवरेज केला थंयच आमचे काल एक तो व्हिडिओ व्हायरल जालो आमकां आनी तेजेर आमी डिस्कशन करून आमी तें केलां आमी आतां एक्टिव्ह आमच्या पार्टीन हें सांगला तशा प्रमाणे पार्टी आतां मोर एक्टिव्हिस्ट करता की लोकलाचे इशू घेवपा खातीर ह्या तितून सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा व्हिडिओ व्हायरल जायसर रावता की तुम्ही तुमचे नॅचरल तुम्ही एज अ इनहॅबिटेंट ओल्ड तुम्ही एक पॉइंट बरे घेतले माझे इस्पान पात्रांव जावं तो ओल्ड गोवाचो बोंगळोचो इशू जावं ना जाल्यार खंयचे दुसरे स्थानीक लोक पळय रावता हिंगासर तांकां त्रास जाला गार्बेजाचो जावं ना दुसरे कितेंय जावं तुमी काडून पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टी ऑपोजिशन जावन आमच्यांनी आवाज उठयला आणि दर फावटी म्हाका दिसता आमच्यांनी गांधी सर्कलाचेर एक धरणा पासून दवरलेले सो म्हाका दिसता एक क्वेश्चन की आमी काम करता की कोन्ना हो क्वेश्चन न्हू गव्हर्मेंट काम करता की कोन्ना तो क्वेश्चन बरें तुमी म्हणटा की एक व्हिडिओ व्हायरल जालो सो गव्हर्मेंटाचे तुमच्यांनी गव्हर्मेंटाक जावंक जाय आमी आसात जरी तर आमी मातशे लेट जाले जाल्यार ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगला की तो 2 महिन्यांनी मिटींग अटेंड केला मात ह्यो गव्हर्मेंट आहा पळय तांकां जागे करपाक आतां आमकां येवचो पडलो आता तुम्ही जसे म्हणता पळय की लोकांनी येवपाक जाय ऑपोजिशन कितें करता म्हणून आमी तुमच्या फुडल्यान येयला पळय नाजाल्यार आमी कित्याक येवपाचें ओके राजेश फळदेसायचें नांव घेतलें सावन म्हणजे तुम्ही अशें क्लेम करता की राजेश फळदेसाय बीइंग एन MLA तो आज खंय तरी दलालाचें काम करता DCP मिनिस्टरा बरोबर बसून हें सगळें लँड कन्वर्जन्स No, आमी म्हणना की राजेश फळदेसाय is doing the work of the dalal. We are saying he is a member of the DCP, so and he is aware of these issues. And if he is aware of the issues, he should help the people resolve those issues. We should not do anything that should go into mass conversion of Kumarzor. म्हाजे हिसपान स्थानीक आमदार जो आहा तेणेन हेजेर ह्या विशयाचेर एक स्पश्टीकरण दिवचें एक क्लॅरिटी दिवचें की तो मानता की मानिना हे पळय कन्वर्जन जाला हें बऱ्याक जाला की वायट जाला पळय हें आमी तुमच्या मार्फत ताका विचारूंक सोदता तुमी स्थानीक आमदार जाल्यार तुमचें मत कितें आयलें आर यू वीथ द कन्वर्जन ऑर अगेन्स्ट द कन्वर्जन हें तुमी आमकां सांग आता सध्या पूण एक इशू आहा तुमकां गोंय गव्हर्मेंट येता की तेका खबर आहा म्हणजे कन्वर्जन जाला म्हणून DCP बोर्ड समज तेका खबर ना जाल्यार आतां खबर आसतलें आता खबर कवली तेका म्हणून आमी तुमचे मार्फत तुमी वचोन आमी पळय सांगला आयज तुमी वचोन आमकांय कळोंक जाय की तेजें मत कितें आयलें he should come clear on this issue whether he is with the people or for this amendment सो विशाल आता तुवें 1 लाख कितले सांगले पळय 1 लाख 80,000 कितलो प्रॉपर्टी सगळ्यो टोटल कितलो प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी काय म्हणा कितलो प्रॉपर्टी आहा 8 करोड About 8 प्रॉपर्टी ओके अशें तितून आनी जेन्ना ना. एक मिनिट अशें जेन्ना प्रॉपर्टीचे स्कॅम जाता जावं अशें कन्वर्जन जाता मोस्ट ऑफ द टायम जेन्ना तुमी हायलायट करता ऑपोजिशन हायलायट करता
पूण बीजेपी सायडीच्यान मोठे मोठे लिडर हेच म्हणटा की गोंयकारांनी विकल्यो जमनी गोंयकारांनी विकल्यो दिल्लीकारांक विकल्यो जाल्यार फॉर्मेलिटी आरपी परवडे That means they are washing their hand by saying this. ना मात एज अ टीसीपी आरपी परवडे ते कन्वर्जनाक अप्लाय करता. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ सेक्शन 39? सेक्शन 39A चे रोल कितें? That you can allow spot conversion subject to a 30-day public objection. सो हेजेर क्लियर कट कितें दाखोवन दिता की ही एक बॅकडोर एंट्री. जरी तो आरपीन अलाउड ना जाल्यार हाऊ इज इट गेटिंग कन्वर्टेड थ्रू सेक्शन 39A? पळय लँड इज इन स्कॅसिटी, लँड काय वाडोवंक जायना. आतां आमची संस्था सोंपली म्हणटच आमच्या भुरग्यांक आतां मागीर फुडार कितें तेंचें एक्सपान्शन जावंक जाय. पूण आमी जरी तर सगळें लँड कन्वर्ट करून करून दिल्लीवाले आनी भायल्यांतूच तर हाडले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ती कितें फुडार कितें ते फुडले पिळगेक तरी चिंतून दी न्हू तेंकां तेन्ना गरज पडली जाल्यार आतांच कित्याक तुमकां इतली इतली घाई कित्याक इतले फास्ट फास्ट कन्वर्शनाक कित्याक नाका गरज ना. एलओपी हो इश्यू हावसान घेतले तुमचे आम्ही त्याचे मुखार हाडटले हे इश्यू घेवन आमी तेजे विशाल बाबा सांगला आमी हो इश्यू घेवन तेजे मुखार वयतले आनी तेका आमी जे आमचे डॉक्युमेंट्स आसा ते आमी तेका काडून दितले तेका सांगतले की इश्यू एक्झॅक्टली ब्रीफ करतले. मागीर तेणें आपले डिपार्टमेंटा कडल्यान एप्लिकेशनां घेवंक जाय जाल्यार घेवनी तेका तेजेशीं आसतलें कित्याक दिस इज नॉट अ टुडेज पेंडींग इश्यू. म्हाजे हिसपान कन्वर्जन लँड कन्वर्जन इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू वेर एवरी टायम ऑपोजिशन ऑलवेज रेजीस द क्वेश्चन. हे फर्स्ट टायम जावं ना की आमी कन्वर्जनाचेर उलयता. म्हाका दिसता भरपूर दर एक फावटी एक मोर्चा जालो ना जाल्यार खंय तरी हेचेर उलोवप जालें थिंगा काँग्रेस पार्टी आसा. म्हाजे हिसपान लास्ट टायम टीसीपीच्या ऑफिसाचे भायर एक व्हडलो संख्येन प्रोटेस्ट जाल्लो. आमचे एलओपी आनी दर एक ऑफिस बेरर थिंगा उपस्थित आसले. सो हे आमी हिंगा आमी स्पश्ट करता की वी आर अगेन्स्ट कन्वर्जन. काँग्रेस पार्टी इज अगेन्स्ट कन्वर्जन. एक प्रश्न आनी विचारता भाई असेंब्लीचे पयलीं तुमी एक प्रश्न कित्याक म्हणून आत्तां कित्याक पात्रांव हांव तुका सांगला हो कन्वर्जनाचो इश्यू हा तो आयज तो आनी कालचो न्हू. आमी हो पळय इश्यू हा तो दर फावटी मानता. टीसीपीच्या भायर पासून जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तेन्ना आमी आसा फुडल्यान. सो हो सरकार कितें करता हो म्हाजो क्वेश्चन तुका तूं वचून तेका विचार की हे काँग्रेस पार्टी म्हणटा की ते तुमचे दारा भायर आसले म्हणून. तो तुमचे हे कितें केलें तुमच्यांनी? काँग्रेस पार्टी सोड लोक देवले मरे रस्त्यार, एनजीओ देवले रस्त्यार, एक्टिविस्ट देवले रस्त्यार. आता कोण जाय ते यमराज येवंक जाय हिंगा? हे कन्वर्टेड लँडान सध्या कितें एक्टिविटी चालू आसा तेजे तुमी प्रॉपर्टीज म्हणल्या न्ही सध्या ना. सी इट इज सिंपल. स्लो डिस्ट्रक्शन. एक गव्हर्नमेंट जो आहा तो लोकां खातीर. आता लोक तरी अनहॅपी आहा नाजाल्यार लोक आवाज उठयता लोक रस्त्यार येता म्हणल्यार खंय तरी गव्हर्नमेंट चुकता. तांकां कॉन्फिडन्सान घेतला जे पळय ते म्हणटा की 100 लोक ना 200 लोक रस्त्यार देंवले ते ओपोज करतात जाल्यार हो गव्हर्नमेंटाचो ड्युटी न्हू की बाबा तांकां तुमी हाडा बसोवया उलोवया. आमी रॉंग आहा जाल्यार आमकां सांगा आमी रॉंग आहा म्हणून. कन्वर्जन इज रायट म्हणून सांगा आमी रॉंग आहा म्हणून मागता आमी. अरे सरकार जेन्ना लोकां खातीर ना जाल्यार कित्याक जाय सरकार? भाई तुमकां दिसता की ऑपोजिशन जे आसा सक्षम आहा? अरे सक्षम आसता म्हणूनच ते बांदून धरून ओडून वता मरे ते. असेंब्ली घालयता ते पळोवंक ना तुवें 7 जाण ऑपोजिशन तेंकां हावजान नाका पुरो करता ते पळय तेजेर भोंवतले आनी मागीर 8 जाण सक्षम हांव ना ते. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू.